talking like we used to do. It was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of... Na, baling kamot, kimo ina naning kamot na. Di lagi ka mamatay. Dalawa na, uy. Dalawa gali. Ayaw pudpugsa. Ayaw pudpugsa mo. Look, yun siya. Sige na, si mama na mag-milk. Look, bibi siya, bit. Mag-board na kaya. Barintahon ta kaglain. Awa ma, naginainay, ug naog. Sigma, Sigma boy, Sigma boy. Say hi. Pag-hi sa kong vlog. It's me how. Say hi vlog. Hi vlog. I'm Lindsay Iscano and for today's video, I am vlogging for school documentation. Yeah, week in my life. A week in my life as a student. Girl, mag-vlog na gila ka? Okay, ratings. Okay, ratings. Uy, i-post ko ni. Mamakyo ko. So we have the RL and then we are going to discuss. Interesting. So what we know is this is weaker. Dali apay, dali apay, dali apay! Ang maiwit, pangit daw. Uy, Grace, ang maiwit, Grace, pangit. Okay, we're done. Sure, done na me. Group 3, tama ba? Yes. Okay. Good morning, Sir Dom. Good morning, classmates. We are AI and education, a blessing or a harm for students' learning development. Okay, so let's Sources are factual or accurate. Because sometimes maggunaw na daw accurate yun siya. Kasi or tama ba yung source ani aba ni gikan anak source. Uy, ginapahiyad na.
but I don't have an answer. How come I'm still thinking, let's pretend to fall asleep now? When we get old, will we regret this? Too young to think about all that shit. And stalling only goes so far when you've got a head start. 'Cause we could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking, are you bored yet? And if you're feeling lonely, you should tell me before this ends up as another memory. Will you tell the truth so I don't have to lie? Will you tell the truth so I don't have to lie? Feels like I've known you my whole life. I can see right through your lies. I don't know where we're going, but I like to be by your side. Okay, let's go. Wait, dikit na lang kayo na tong table. Madungog ta sa mic. So say hi to my vlog, guys. Again. Hi vlog. Hi, vlog. Usap mo, video. Ikat lang. Mag-cut-cut lang. Hi, guys. Welcome to our vlog. Welcome to my vlog. A daily vlog. Ay, sabaw. Pictures sa inyo. Tanaw, doon. Tanaw sa mic. Nice. Picture ta dara. Ay. Makaon na dyan ako sa tinatanong sa TikTok, boy. Bay, ito siya, bay. How will I get this? Ito ni ba ka? How will I get this? Huwag ka na dito. Hindi siya kapalit. Ang buti. Pwede diretso. Sige, ikaw, bala ka. Gusto yun. Grace, laki siya, promise. Whoever is gonna watch, Craving. kung kinsa may magtanaw sa itong vlog, sorry guys eh. Mali akong pag... Sandwich. Next time daw mag-watch. Bawi ko next time. Wala man ganda ko nakita ang tutorial ani pagkaon Next sa... time mag-watch na how to eat. Ang dawa. Hindi ko kayo in fairness. Guys, I'll try. Wala akong make-up. Ikaw. Ano? Katanak na lang gawin mo. Ha? Tanak. Ang. There's a voice I always. Sa transfer. Pa-transfer naman guys, kay late naman. Thank you po. Thank you. Wala, ni mo gipa-take out ang isa ba? Sandwich, wala mo gipa-take out. Naa. Ay, sa hawit lang. Minsan makabutang. Ibutang sa simong bag, Grace. Okay lang. Yaga. Iyosa na si Grace. Maulaw po. Time check yeah. Unsa na oras? 12:02. Ah, 12:05 na. No, 12:05 na. Mong klase is 12. Tricycle! Where? Nanay si Kadang. Ano si Kad? Ay, dira na po siya.
Okay, pagbigyan na ako siya kay ako biyagaran ni na. Sige, tara, go. Ligawan. Kanto, ano po? Ay, kaya pwede dito sa, ano yan, sa kayak jeep. Dito sa na eh? Dapat sa UM Bolton. Sa Tabok. Sakyan na jeep. Route 8. Ha? Dugay na siya yung maabot. Ha? Pero among klase guys, alas 12. Sa na oras. 30 yan. Pero lang tayo. Ito o, sa Tabok. Ah, okay. Ano, sa may... Pwede. Go, Judy Navigator na mo eh. Pero na, in fairness, saan mi hapit na ganina kay wala siya kabalo sa akong sakyan guys. Dililibog mangod kayong maps. Kaya wala siya nag-ano ba? Yeah, Money pwede naman motukan kayo, wala ka katukod. Ay. Kapag nainga na siya, dapat sa ano, naka-remember ko sa ano? mga Dili, ay, kabalo lagi ko. Guys, here's an update. Oh, time check. Dali, time check. Time check, 3:32. Yan, survive me guys. Na-late me, pero late po si Miss. So, quiz lang. Late po si Miss. Okay. Nag-yaw-yaw si Kay guys. Ikapoy daw po mag-vlog. Nasa 3:4 ang dito. Si Kuan. Miss Vegetarian. Uy, mag-yaw-yaw to siya. Makita niya. Mataiyakan ko. Quickly, mami. Ito, straight by. Uy, sudli tayo agad to. Hindi, wait, go sa sudli, boy. Nag-training pa siya. Grabe ka. Ano na siya sa Jorn. Ala, nag-good na siya properly. Okay, January 22. Bye-bye. Bye. This is the end of our vlog for today, January 22. Just this day. Hi guys! Welcome to BGC. Unsa di ay acronym ani? Unsa di acronym ani? Davao. Ay mo ni si Seattle's best coffee. Kadol naman dili sa Davao tuk no. Hi vlog. Hi vlog. It's so humid here in Los Angeles. Guys, di mo walking ba? Gago na isang place ba? Yeah, guys. We're here because next stop we're making a pageant. Trying
magpataba pa dito kasi mo mag-edit. Fuck. Bay ba i-judge ko ninyo sa pag-edit sa YouTube ba? Ay, mang judge good ko. Bahala ka. Maski aesthetic na yung mga video niya, pangit kang edit, wala. Unlike yun na ako eh. Nigga. Wala friend na eh. Lalaon ako ng laptop pa manlaag tapos taba ko edit. Ay, sa laptop ka mag-edit. Kahadlok ni mo eh. Kapay sa laptop ba? CapCut ram na akong gamit. Kapit na mama. National University. Hmm? National University. Senior high. Ay, sikulahan. Ah, day dire. Wow. Ito ang kay Daghan na kay may daghan na kay kalaban ng Ateneo bay. Ang map ko. Di diri man to gawas LTU. pa. Dai pa sa GP. Oh, tuyok na yun. Sayang, lang na ulit taxi nito. Go. Sakay na. Guys, happy Chinese New Year. Oo, sige. Okay. Ang buhay ng gangster. Patay sa na po guys. Always acting strange when I'm around you, going round you, thinking it's time to go. I don't know though, do you know? I need you for the most. You're a ghost, first to blink. Why am I still here when you threw me down the sink? Happiness in liquid form, I'm drinking it down, I just wanna drown. I know I can be happiness in liquid form, but neither can you, so what you may do, I know I can be. Guys, buuli na ako. Di na ako kaya. Kapoy na ko. Bye. Dito na ako. Ikaw ang miss, ako ang vlog. Awayin ko na ang vlog. Nag-away sila. Sino may tawag sa akong mga fans? Linda, subscribe please. Chat na rin ako mga... Curie babies na yung mga fans. Buuli na dyan. Yeah. 160 items. One small Really? amount. In just one day. Tapos ang deadline guys to get one At least, Wala, nag-chat na ako ang do not procrastinate sa ako ang visual board. sayang, anong ibutas ng ako ang visual board ko. Then tomorrow, Cafe, doon ako mag-study na lang. Then Dili, notes dyan mo sa RWS. Ako guys, what's happening? Dito items, 160? 160 items in just one setting. Just one? Bro. Just finished. Look how tired I am. Oh, look at my eyes. But time is our enemy, guys. As someone na taga North, di ko gusto mo ulit balay, alas may bin. Yes, no. Responsible tayo. What's this? So, lipstick. Muna di ba? Ako mama na. Dili na to, ilapdan ang kuan ni Ana. Basta ra kayo, open sa mga. Sorry. Balay na. This liquid. I-click ang picture niya, please. Tasa. Limpyo kayo dili ang mga side mo. Ay, abiro ako ha. Ay, mong bag. Tulit lang, please. One. Paki-screenshot ka man na screenshot. 1, 2, 3. Productive days. Productive day lang di ay. guys. Productive day lang di ay. Sarap ka daw.
Nakaugma ni hapla na ko sa light. Wala ko buhaton. May ni anak na yung transfer. Ano po ka? Pamain. Pa-screenshot. 130 lang. Tara CR. Tara guys CR. Dili si Faith. Bye. Balik tayo. Ay, itutok na lang ako. Itutok na ko. Para si Archer. Ano sa ilawa? Love pa rin. Nalaglag. Closer guys, closer. Nya natin mag-map. Ano na jog? Tara, let's go guys. Ulit na ta. Final to praise. Okay, let's sell our 8. So thank you so much for participating in our journal 8. Now let's proceed to our next activity. Okay. Yeah. Art still. Yeah. Yeah. Okay. So in our activity mga langga. Okay. Don't be so. Okay. Sakit po siya sa mata ko sa inyo na siya. Pero kailangan daw muna natin masisikin yung ating nakikita, mga binabasa, upang malaman natin tama ba siya o hindi. Di ba? Fact-checking ang tinatawag. Na ay chismis, na ay information. Balita. Na ay balita. Yes. Kinsa ang pinakapaspas mo relay o balita? Akong papa. Hindi ba? Yung sa ating pupunta sa una, namin na itong ma-change na. Ba't Ang daw system. Di ba rato ang bukas ng 20 daw? Pero karon bukod na lang. Ang pinakabarato is 40. Tapos Ba't daw, parang sir? siya. If you want the nice 56, 57. So, 58. Imported pa jud na nga mga. Imported pa din siya. 48 daw pinakabarato. Sa asa na? Sa Bugas? Sa bugas. Pantindog ang akong pangantay para dalit na lang sa tuloy. The probabilities F sub I. Ang F sub I kay sa F sub I. Kaya ang sub I kay it denotes the position of your F. So, for example, ang mali akong F's, that is our F sub 1, no? F sub 2. Dari ang 2 1. That means, okay, pag i-add na natin for 1. So, kanang 3 properties must be satisfied, no, in this probability mass function.
Ay, mamaya itong gibuhat, sir. Sa, Sir, lahi lagi ito, sir. Ha? Ang ano. Dili na ba siya sa paper ba? Ay, paper na, sir. Ang gawas po Excel, ang magawas po sa Excel, pwede siya na. Kaya maghatag mo ko ng graph ang ano ang Excel. Ay, mo na pasabotin mo sa paper, sir. Yes. So, this is very, very well. Ano sa amin, guys? Bye-bye. Makikita ka na, ano, kulang ka. Okay, ito na siyang Ang feeling niya, PPT. Especially when yung PPT. Dapat ako sa vlog. Yan, lagi yung kita. Wala lang. Ay, ako naman. Minister. Gusto naman. Yeah. Money event. Money event. Oh,